Hi guys! Welcome back to my vlog. For today's video ay magpipintura kami guys. Ayan, nilagyan na namin ng first coating guys. Ayan. Nalagyan naman namin ng second coating. Ayan. Puti yung inuna namin nilagay guys. Ayan. Bahay ng aking biyanan to guys. Ayan. Ayan guys, hugasan muna namin yung mga brush. Ayan, magpintura kami ulit ni Tia. Ito pala yung pintura na gagamitin namin guys sa pangalawang coating. Ayan, ito yung hagdan na gagamitin namin. Kasi hindi namin abot yung taas. Sobrang taas. Ayan, mag-start na kami magpintura na naman. Kat-kat na po yun eh. Kat-kat na gusti. Ayan, i-mix muna. Pintura kami guys. Hindi ka nag-ako tubig yun. Meron lang ka. Asa ka mag-start na? Ari, dito tiyaw? Buka tu nak apa? Sekarang seluruh ni lah. Tapi bisa tak? Satu ni. Buka ini pada siang. Anu basuh satu ini satu. Masuk dikit anu dulu. Ini lah ini pakai. Sulit ni. Napa maka diha? Ari ako sa dosan diri ha. Para di ka tuan ako. Snacks is Tia. Sana. Snack time, snack. Naki-snack po ng gamay oh. Snack tayo, snack. Subog na ako nila. Mato sa rin. Ito ka? Ha? Snack muna kami guys. Untuk na ba? Tikot so nito? Coca-Cola. Kata bahog-bahog. Agos. Bukan? Tinapay. Ako sa baryan nun eh. Tukwa mo to. May tikot so. Mana guys?
Ako naman nandun din na. Ang please ka, lumbat rin ako ah. Lumbat. Mari ko na tanaw, mana sila na tanaw na. Dapat sila ko tanaw. Naku, matawa ka tanaw. Robot na, ay Minecraft ra. Na Minecraft diha si TV mama. Na akin pun. Mana TV na. Mama. Robot. Ay mama. Minecraft ra ha. Aya. Mateki from Minecraft na ha. Mateki from Minecraft because the survivors would see ya. Take it for Minecraft. Minecraft na. Take it from. And sa maala. Ay, sige sa kuwan na. Anasa. Up sa. Oh no, that's not good. That means it's only a matter of time until every person in the world becomes a parasite. That's Awful. I don't want to turn into a parasite. We gotta hurry and take shelter. Let's go. Actually, Mikey, I'm sorry, but this village doesn't have a shelter. Oh guys, oh. No guys, oh, tanaw na kung mama. Things up. Because I can with Crease's best ever temperature care. Made with keratin and Ayan, malapit na kami matapos magpintal, guys. May isa pa. Isa pang pintal. One round na lang, one round. Isa na lang. Ayan, guys. Tapos na kami magpintura. Ayan. Ito na yung final look. Ito na yung final na color. Ayan. 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 Yung kisame guys, hindi pa namin napinturahan. Tsaka naman. Sa susunod na naman yung kisame. Ayan, hindi pa napinturahan yung kisame. Yeah. Ayan lang guys. Thank you for watching everyone. See you on my next video. Bye bye guys.